Les équations différentielles deuxième ordre. بالتالي نفس الشيء غير هنا كاين واحد لا ديفيرونس في لا solution homogène. Même chose في la solution particulière. المهم toutes les équations différentielles s'écrivent sous la forme de AY seconde plus BY prime plus CY est égal à G de X plus F de X est une fonction. Aussi, admet deux solutions, l'un est particulier, l'autre est homogène, comme nous avons déjà dit pour toutes les équations différentielles, le premier ordre et le deuxième ordre. بالنسبة la solution homogène, عندك E, بدأنا نشير بأن E est égal à AY seconde plus BY prime plus CY est égal à G de X. Ok, donc la solution homogène est égale à ok, la solution homogène, donc l'équation homogène est H est égal à H et à Y seconde plus BY prime plus C est égal à 0. كنمشيو كنباسيو واحد ليكواسيون كاركتيرستيك كنسميوها دونك ليكواسيون كاركتيرستيك كنوصلها ار ا هي ا ار او كاري بلس بي ار بلس سي. اوكي هادي سكوند او كاري هنايا كاينه بريم وحده دونك هي ار هنا ما كايناش هنا كاينه ايكغيك وحده دونك هي سي كتبقى سي تيكال زيرو. دونك هنايا باش كنديتيرمينيو لا سوليسيون هنا كنكالكوليو دلتا. اوكي دلتا اللي هي بي او كاري موان 4 ا سي. اوكي عندنا هنا لي كا الا كانت دلتا ايتيكال سي بوزيتيف الا كانت سيبيريور زيرو كانت ايتيكال زيرو كانت انفيريور زيرو. اوكي سي دلتا اي سيبيريور زيرو ليكواسيون كاركتيرستيك بوسيد دو راسين ريال ليكواسيون كاركتيرستيك ديالنا ار possède deux racines distinguées moins réelles, R1 et R2. Donc R1 est égal à combien? Est égal à moins B plus racine delta sur 2A. Ou R2 moins B moins racine de delta sur 2A. Ok? Donc la solution homogène Y0 de X est égal à lambda X. Okay? Lambda fois exponentielle R1 de X, la solution 1 plus mu l'exponentielle R2 de X. Ok, avec lambda et nu appartiennent à R, ce sont des réels. Ok. إذا كانت ديفلوكا إذا كانت R سيبر زيرو إذا كانت R inférieur est égal à إذا كانت delta est égal à zéro. L'équation caractéristique possède une racine double كنرمزو ب R0 اللي هو R0 est égal à moins P sur 2A. Ok, donc la solution homogène Y0 est égale lambda plus nu fois x exponentielle R0 fois x. Avec toujours lambda et nu, ce sont des réels. Le cas est quand delta inférieur à 0, l'équation caractéristique possède deux racines complexes conjuguées. Ok, alpha 1 est égal à alpha, R1 est égal à alpha plus i bêta R2 alpha moins i bêta. اللي هي هذه هي moins b plus i racine de moins delta sur 2a. هذه donc تقسم moins b sur 2a هي alpha ou plus racine moins racine de moins delta sur 2a هي bêta. ok هنا moins b moins i delta racine moins delta sur 2a avec alpha هي moins b sur 2a et bêta هي racine de moins delta sur 2a. ok واضحة. donc la solution homogène ديالنا y0 تقل exponentielle alpha x. ok هاد الالفا في l'exponence x عامل factorise par lambda cosinus bêta de x plus nu sinus bêta de x. ok هاد البيتا كناخدو هادي la partie imaginaire هادي la partie غير كنضربها في l'exponentielle toujours lambda et nu appartiennent à 1. هذا هو la solution particulière. بالنسبة هذا la solution homogène. بالنسبة la solution particulière في هاد les équations différentielles deuxième ordre عندنا deux méthodes. Le premier méthode عندك البروميير méthode إلا كانت seconde membre de type ok إلا كانت هذيك g de x le second membre de type l'exponentielle alpha x p de x. ok إلا كانت هذه فيها les cas si g de x est égal à l'exponentielle alpha x p de x avec alpha appartient à R et P appartient à R de X. Alors, donc alpha réel et P appartient à R de X, ça veut dire que c'est un polynôme. Alors, on cherche une solution particulière sous la forme, sous la forme YP est égal à l'exponentielle alpha X fois X à la puissance M Q de X. Où Q est un polynôme de même degré de P, un même degré de P. Il est quand deuxième ordre, quand premier, ça veut dire premier ordre.
Donc yp est égal à l'exponentielle alpha x fois q de x. Et il est quand alpha n'est pas racine de l'équation. Had alpha n'est pas racine de l'équation homogène. Ok? Donc, في هذا لو كان هاد لو ام كتساوي صفر. إلا كانت كتساوي صفر غتمشيو لك هادي كتساوي واحد. دونك لا سوليسيون بارتيكل تيكال ليكسبونونسيال الفا اكس اوكي فوا كي دو اكس. ولا كانت عندك هادي فهمك الا كانت سي الفا ايتون راسين سامبل سي الفا ايتون راسين سامبل دونك ام هاد لو ام اللي هنا ايتيكال 1. Donc la solution partielle est égale à x, l'exponent x à la puissance 1 هي x exponentielle alpha x fois q de x. Ok. وثاني إذا كانت alpha si alpha est une racine double de l'équation caractéristique. Si alpha est une racine double, ça veut dire que m est égal à 2. Donc tu dis que yp est égal à x au carré exponentielle alpha x fois q de x. اوكي هذه برومي ميثود نشوفها شويه فيها خصك تبقى عاقل على هذه خصك تبقى حافظ خصك تحفظ هاد لي كا باش ديتيرمينا السوليوشن ديالك. كاين الميثود الثانيه اللي كما توجور كتخرجنا ولكن ماشي توجور الا كانت كما الا قلت لك الا بحال الا كانت ليكواسيون سكوند ميمبر كان دو تيب هاد لو تيب اكسبونس الفا اكس فوا واحد البولينوم سي ميو انك دير هاد لا ميثود. كانت ديك واحدة أخرى كدير دوزيام ميثود هي لا ميثود دو فارياسيون دو كونستون. Si y1, y2 est une base de solution de l'équation homogène H, on cherche une solution particulière sous la forme yp est égal à lambda y1 plus mu y2. Mais cette fois nu et lambda sont deux fonctions. Vérifier de quoi? Vérifier lambda. Ok, y1 plus nu lambda prime y1 plus nu prime y2 est égal à 0 au nu prime lambda prime fois y1 prime plus nu prime y2 prime est égal à g de x sur 1. عندنا اكزامبل غتفهموا اكثر. اوكي بالنسبه للاكزامبل ديالنا ناخذ هذا الاكزامبل وغنخدم معكم باش نتفهموا اكثر. اوكي